अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में जाना था, और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने हज़रत यूशा बिन नून के बारे में बहुत सारी बातें जानी, और साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस गए तो बलाम बिन बाउरा के पास से जब उनका गुज़र हुआ, चूँकि बलाम बिन बाउरा एक ऐसा इंसान था जिसकी दुआ मांगते ही उसकी दुआएं कबूल हो जाती थी। अब बलाम बिन बाउरा की कौम ने उससे मुतालबा किया कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करो, वरना हम तुमको नहीं मानेंगे, और ऐसी बहुत सारी बातें कहीं। तो बलाम बिन बाउरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बद्दुआ करने पहुँच गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का देखें कि कितना अजीम अल्लाह के उस नबी का मकाम है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो बद्दुआ करने गया, तो जैसे ही कोई बद्दुआ वो करता, वो बद्दुआ उल्टा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ उसके मुँह से, मतलब देना तो वो चाहता था बद्दुआ, लेकिन जैसे ही वो बद्दुआ देना चाहता, वो दुआ बन के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उसकी ज़बान से निकलती थी। उसके बाद आखिर क्या मामलात पेश आए, उसका क्या हुआ, क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ की, या वो तबाह बर्बाद हुआ, या फिर उसके साथ क्या हुआ, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, उसने अपनी कौम को जब उसकी बद्दुआ दुआ की सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम को गई, और उसकी कोई भी हरबा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए काम नहीं आया, तो उसने अपनी कौम को मशवरा दिया कि अपनी औरतों को बनाओ संवार कर, यानी उनको खूब अच्छे से सजा संवार कर सामान बेचने वालियों के रूप में इसराइली लश्कर में भेजो, ताकि वो लोग उनके साथ ज़िना के गुनाह में मुब्तला हो जाएं। अगर इनमें से एक शख्स ने भी ज़िना कर लिया तो हम उन पर काबू पा लेंगे। सो उन लोगों ने बलाम के मशवरे पर अमल किया, अपनी औरतों को बना संवार कर इसराइली लश्कर में भेजा, ताकि बनी इसराइल गुनाह में मुब्तला होकर नुसरत खुदाबंदी से महरूम हो जाए। हज़रात मोहतरम, कसबती नामी औरत बनी इसराइल के ज़मरी बिन शलूम नामी सरदार को फांसने में कामयाब हो गई। कहा जाता है कि ज़मरी का ताल्लुक़ शमून बिन याकूब, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के उन 12 बेटों में से एक बेटा जिसका नाम शमून था, उसकी औलाद में से वो ज़मरी था, और यानी हज़रत शमून की औलाद में से वो ज़मरी था। ज़मरी उस औरत को अपने खेमे में ले गया, उसके साथ ज़िना किया। अल्लाह ताला ने उस गुनाह की पादाश में बनी इसराइल को ताऊन की बीमारी में मुब्तला कर दिया। उस ज़माने में ताऊन एक ऐसी बीमारी थी कि जिस कौम में या जिस इलाके में ये जाती थी, वहाँ पे लोगों को हलाक कर देती थी। उसके बाद जब ज़िना किया तो बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताऊन की बीमारी में मुब्तला कर दिया। वबा पूरे लश्कर में फैल गई। जब उसकी इत्तला फ़खाज़ बिन एज़ार बिन हारून को हुई, तो उसने अपना लोहे का हरबा लिया और ज़मरी और कसबती के खेमे में घुसकर दोनों को छेद डाला। फ़खाज़ उन्हें खेमे से बाहर निकाल लाया। हरबा उसके हाथ में था, वो अपने एक पहलू पर सहारा लिए हुए था, और हरबा को ठोड़ी के नीचे रखकर उस पर ज़ोर देकर खड़ा था। फिर उसने नेज़ा चुभोकर दोनों को आसमान की तरफ उठाया और बारगाह खुदावंदी में इल्तिजा की, इलाही जो तेरी नाफरमानी करते हैं हम उनके साथ यही सलूक करते हैं। ताऊन आखिरकार जब ये मामलात हुआ तो उसके बाद ताऊन उनकी कौम से चला गया। उस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद तकरीबन 70,000 थी। अब समझें आपके एक गुनाह का वबाल कितनी बड़ी सूरत में लोगों की जानें गई उस ज़िना की वजह से, क्योंकि उस ज़िना के बाद ही उस कौम में ताउन का मर्ज़ आया था। उस वबा से मरने वालों की पूरी तादाद 70,000 थी, या कम से कम 20,000। फ़खाज़ अपने बाप
अनियार बिन हारून का पैलौठी था, इसीलिए बनी इसराइल फखास के लिए अपनी कुर्बानी का एक ख़ास हिस्सा वक्फ करते हैं और खेती बाड़ी और फलों से कुछ हिस्सा उनके नाम का निकालते हैं। इसी तरह जानवरों के पहले फल फखास की औलाद के लिए मखसूस होते हैं। बलाम का ये वाक़या जिसे मोहम्मद बिन इसहाक ने पेश किया है ये सही है, इसको दीगर मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, लेकिन ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ तशरीफ़ लाए थे कि उसे फ़तह करे, और शायद इब्न इसहाक की मुराद भी यही हो, लेकिन बाज़ नाक़लीन ने कुछ और समझा है। हमने तौरेत की एक नस बयान की जिससे इस बात की सेहत का सबूत मिलता है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि ये कोई और किस्सा हो जो तीह में सफ़र के दौरान पेश आया हो। इस किस्से में कोहे हसबान का जिक्र है। ये पहाड़ अर्द मुक़द्दस से कोसों दूर है और मुमकिन है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ रहे हों जिस वक्त ये वाक़या पेश आया हो। साथ ही साथ जैसा कि हज़रत सद्दी रहमतुल्लाह अलैह ने तसरीह की है, बहरहाल सूरत हाल जो भी हो, जमहूर का इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का विसाल मैदान तीह में हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल से 2 साल कब्ल हुआ। और जैसा हम पहले ज़िक्र अभी जो इससे पहले वाले एपिसोड थे उसमें हमने जिक्र किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल भी मैदान तीह में ही हुआ था, लेकिन आपने ये दुआ की थी कि उन्हें बैतुल मुक़द्दस के इतना करीब कर दिया जाए कि अगर पत्थर फेंके तो पहुँच सके। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली थी और बैतुल मुक़द्दस के करीब कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुर्ख पहाड़ के दामन में मदफून हुए। हज़रात मोहतरम, जो शख्स बनी इसराइल को मैदान तीह से निकाल कर ले आया और बैतुल मुक़द्दस का क़स्द किया वो हज़रत यूशा बिन नून हैं। हज़रात मोहतरम, यूशा बिन नून एक अजीम अल्लाह के नबी थे। अहले किताब और दिगर मुअर्रिखीन ने बयान किया कि हज़रत यूशा बिन नून बनी इसराइल को लेकर दरियाए उर्दुन के पार उतरे और अरीहा तक जा पहुँचे। साथ ही साथ अरीहा के शहर पनाह और महल्लात तमाम शहरों से बुलंद और पुख्ता थे। इसी तरह यरीहो कोई आम शहर था, इसमें सैकड़ों जंगजू हर वक्त लड़ाई के लिए कमर बस्ता रहते थे। यानी यरीहो कोई आम शहर, सबसे पहली बात तो और जो शहर थे वो तो आम थे, लेकिन यरीहो कोई आम शहर नहीं था, उसमें सैकड़ों जंगजू हर वक्त लड़ाई के लिए कमर बस्ता रहते थे। हज़रत यूशा बिन नून ने उस शहर का 6 महीने तक मुहासरा किए रखा। एक दिन ऐसा हुआ कि इसराइली लश्कर ने करना फूकी और यकबारगी नारा बुलंद किया जिससे मौजज़ाना तौर पर दीवार फट गई और आने वाहिद में ज़मीं बोस हो गई। इसराइली लश्कर शहर में दाखिल हो गया और माले गनीमत को खूब लूटा। उस हमले में 12,000 आदमी कत्ल हुए जिसमें मर्द और औरतें सभी शामिल थे। इसी तरह इर्द गिर्द के कई बादशाह उस कत्लो गारत को देखकर खुद ही रफू चक्कर हो गए और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत यूशा बिन नून ने शाम के 31 बादशाहों पर फतह हासिल किया। हज़रात मोहतरम कहते हैं कि ये मुहासरा जुमा की असर तक तवील हो गया था। जब सूरज गुरूब हो गया या गुरूब होने के करीब था और सब्त यानी हफ्ता शुरू हो रहा था जिसमें उनके लिए कोई काम करना जायज़ नहीं था, तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने सूरज से फरमाया, ऐ सूरज तू भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है और मैं भी। फिर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह सूरज को गुरूब होने से रोक ले। अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया यहाँ तक कि अरीहा यानी यरीहो का शहर फतह हो गया। अल्लाह ताला ने चाँद को हुक्म दे दिया कि जब तक शहर फतह नहीं होता तुलू नहीं होना। ये उस सूरत में होगा जब सूरज गुरूब हो गया था और आपने चाँद को रोक देने की दुआ की थी। इस बात का ये तकाजा है कि तस्लीम किया जाए कि ये रात पहले महीने की 14वीं रात थी। सूरज का किस्सा जो हदीस में मज़कूर है यही किस्सा है जिसे इंशाअल्लाह मैं करीब बयान करूँगा। चाँद का किस्सा तौरेत में मज़कूर है और ये हदीस के बयान के मुनाफी नहीं है। हाँ, हमने इसकी तस्दीक करती यानी हमने हम इसकी तस्दीक की और ना ही तकज़ीब हम करते हैं, क्योंकि जो भी तौरेत इंजील में यानी बाइबल वग़ैरह में अगर कोई चीज़ हम ऐसी बातें हैं जो हमारे कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है तो हम उसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन अगर ख़िलाफ़ है तो हम उसको फ़ौरन रद्द कर देंगे। हज़रात मोहतरम,
یہ بات محل نظر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کے دن پیش آیا جو کہ اسرائیلیوں کا مقصد عظیم تھا۔ اریحا کی فتح تو بیت المقدس تک پہنچنے کا وسیلہ تھی۔ حضرات محترم، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوشع بن نون کے سوا سورج کسی کے لیے نہیں رکا۔ اس رات جس میں حضرت یوشع بن نون بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو سورج رک گیا۔ اس حدیث کو اس سند کے ساتھ روایت کرنے میں امام احمد اکیلے ہیں، اور یہ حدیث بخاری کی شرط کے مطابق ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی متحقق ہو جاتی ہے کہ حضرت یوشع بن نون فاتح بیت المقدس ہیں، نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سورج اریحا کی فتح کے دن نہیں بلکہ بیت المقدس کے فتح کے دن رکا تھا، جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس شمس کا معجزہ حضرت یوشع بن نون کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا وہ حدیث ضعیف قرار پائی، جس میں بیان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ اس حدیث کو احمد بن ابی صالح مصری نے صحیح قرار دیا، لیکن صحاح میں ایسا کوئی واقعہ مذکور نہیں اور نہ ہی کسی اور معتبر کتاب میں ہے۔ یہ حدیث ایسی ہے جس کی نقل پر کئی دوائی ہیں، لیکن در حقیقت اسے اہل بیت کی ایک ایسی عورت نے ذکر کیا ہے جو مجہول الحال ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد مال غنیمت پہلے چونکہ لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی جہاد کے لیے نکلے تو اپنی قوم سے فرمایا، میرے ساتھ ایسا آدمی نہ آئے جس نے نکاح کر لیا ہو، شادی کرنا چاہتا ہو لیکن ابھی تک شادی ہوئی نہ ہو، اور نہ وہ شخص آئے جس نے مکان کی دیواریں کھڑی کر دی ہو لیکن ابھی چھت نہ ڈالی ہو، نہ ہی ایسا آدمی آئے جس نے بکریاں یا گابھن اونٹنی خرید رکھی ہو اور ان کے بچے حاصل کرنے کے انتظار میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے لشکر کشی کی اور عصر کی نماز پڑھ کر اس کے نزدیکی کسی وقت میں ایک بستی کے قریب پہنچے اور سورج سے کہا کہ تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، پھر دعا کی، اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے میرے لیے روک دے۔ سورج آپ کے لیے ٹھہر گیا یہاں تک کہ انہوں نے اس بستی کو فتح کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، آگ نمودار ہوئی کہ اس مال غنیمت کو کھائے لیکن وہ اسے نہ جلا سکی۔ اللہ کے اس نبی نے فرمایا، تمہارے اندر کچھ کھوٹ ہے، ہر قبیلے سے ایک شخص میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرے۔ بہت سے لوگوں نے بیعت کی، ایک آدمی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا، آپ نے فرمایا تم میں خیانت ہے، پس اس قبیلے کے تمام آدمی بیعت کرے۔ پورے قبیلے نے بیعت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 2 یا 3 لوگوں کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا تو آپ نے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں میں کھوٹ ہے، تم نے خیانت کی ہے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اللہ کے نبی کی خدمت میں گائے کے سر کے برابر سونا لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سونے کو مال غنیمت کے ڈھیر پر رکھو۔ جو ہی یہ سونا مال غنیمت کے ڈھیر پر رکھا گیا، آگ نمودار ہوئی اور مال غنیمت کو کھا گئی۔ حضرات محترم، ہم سے پہلے کسی قوم کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یعنی یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ ان کے لیے مال غنیمت حلال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور افلاس پر نظر فرمائی اور مال غنیمت حلال فرما دیا۔ حضرات محترم، جب حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کو لے کر شہر میں داخل ہوئے تو حکم دیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اور فتح کی صورت میں اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے داخل ہو جس کا اس نے ایک عرصہ قبل وعدہ فرمایا تھا۔ سر جھکے ہو اور زبان پر حتتن، یعنی اے ہمارے رب ہماری گزشتہ خطاؤں سے درگزر فرما اور ہماری اس خطا کو بخش دے کہ ہم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضرات محترم، یہ تمام باتیں یوشع علیہ السلام نے ان لوگوں کو سکھائی
اسی لیے فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار جب شہر میں داخل ہوئے تو سراپا عاجزی بنے ہوئے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا فرما رہے تھے، حتیٰ کہ آپ ریش مبارک آپ کی ناقہ کے پلان کو چھو رہی تھی۔ یہ انداز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزاری کے لیے تھا، حالانکہ آپ کے ساتھ لشکر جرار تھا جو حد نظر تک پھیلا ہوا تھا اور ان میں کوئی ایسا نہ تھا جو جنگ آزمودہ نہ ہو، خصوصاً وہ بڑا لشکر جس کے ایک جلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ چل رہی تھی۔ بہت واقعہ دید تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہو چکے تو غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز جو ہے وہ تشکر، نماز تشکر یعنی شکرانے میں ادا فرمائی۔ مشہور یہی ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی۔ اس رائے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے حکم کی قولاً اور فعلاً مخالفت کی۔ وہ شہر میں حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سروں کو جھکا کر اور حطتن کہتے ہوئے جانا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا نغفر لکم، جب تم یہ کہتے ہوئے جاؤ گے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نبی کے قول کی مخالفت کی۔ وہ شہر میں سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حدتن کے بجائے حبتن فی اشرا، 10 میں سے ایک دانہ، اور ایک روایت میں ہے کہ ہنتتن فی شعرہ، جو میں گندم کے الفاظ وہ کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ حاصل کلام یہ کہ جس بات کا انہیں حکم دیا گیا انہوں نے وہ نہیں کیا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔